Another day, another life. So what's up mga katating chef, for today's video na maglakaw-lakaw ta sa kasagbutan kay day off kung ginato na magid na. Dili magid kompleto atong day off kung gid ta makalaag talaga sa ragid ta makahigayon nga makalaglaag sa tong kalibutan nga agi pangatubaan sa tong mga plano din mi danang higayon nga mga og santol kay puwerte yung mahala sa santol sa syudad 18 pesos ang isa. So dire libre ra makayo na tag iya o mananghid. Inig makauli gid ko sa probinsya mga guys. Mo gina akong ginaroutine maglaglag sa kasagbutan kun dili sa kadagatan. Tsada man gid ilaglag diri sa kasagbutan ug kadagatan kumpara sa syudad nga grabe ka inita. Problema na may danang orasa guys kung kinsa gid mosaka yung mga buntaog nagig mga lawas di na kaya mosaka ba grabe na kabugat. Dinig mangga day mauyong san. Nagpasalamat gid may kay nagigisaka og giuyong ang santol nga puwerteng daghana grabe gid grabe. Seasonal man gid ang ting pamunga danang santol guys sa mapalabi kitag kaon na banat kitag kaon na kay talaga sa rabod ta makauli ba sa probinsya baya. Santos. Kaya nakanindot daning santol mga guys sa dugnuan na nimog asin solbad na. So perting daghana among nakuha dili gyud na mo na mao ning kanindot sa probinsya mga guys kay kung sa syudad ka imong maning paliton puwerte biging mahala diri kat lang ka bagamping lang gid ka makakaon gid ka. Dani ra makakaon og santol guys. Wa na giresulta ng kaasid sa santol nga perting lami. Sobra man kainit diri sa Greenland didto na budta sa Japan guys padulong pagkahuman na maugwa og santol. Siyempre dili gyud na mawala tong sima-sima diha sa santol guys. Grabe gyud na kalami-lami nag-asinan ni og tuyuan. Makawala gyud sa aslom. So diri ra tama na tong video guys kay grabe nagikakapoy og ibig. See you next vlog. Bow.